فرانس میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹونز کو بار بار پبلش کرنا اور اسلام مخالف رویے کے خلاف دنیا بھر کے مسلمان سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بائیکاٹ فرانس کیمپین میں حصہ لے رہے ہیں۔ پاکستان، انڈیا اور مڈل ایسٹ کی کئی کنٹریز میں فرینچ پروڈکٹس کے بائیکاٹ کی کیمپینز چل رہی ہیں۔ بائیکاٹ فرینچ پروڈکٹس اور بائیکاٹ فرانس کے ہیش ٹیگ ٹویٹر پر ٹرینڈ کر رہے ہیں۔ بائیکاٹ کی کیمپینز کے بعد عرب کنٹریز میں میجورٹی آف مارکیٹ سے فرینچ پروڈکٹس ہٹا لی گئی ہیں، اور ٹویٹراتیز نے تو گورنمنٹ پاکستان سے ڈیمانڈ کر لی ہے کہ ایز اے پروٹیسٹ پاکستان سے فرینچ ایمبیسیڈر کو نکال دیا جائے۔ لیکن یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے، یہ سلسلہ کب شروع ہوا اور یہاں تک کیسے پہنچا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ چارلی ہیبڈو کا نام لیتے ہی آپ کے ذہن میں ایک پکچر کلیئر ہو جاتی ہے کہ ہاں بھائی یہ معاملہ اسی طرف جا رہا ہے، کیونکہ چارلی ہیبڈو اتنا کنٹروورشل میگزین ہے، اسپیشلی جو ریلیجیس پرسنالٹیز کے اسکیچز اور کارٹون بنا کے طنزیہ انداز میں اپنی بات کہتے ہیں۔ پہلے چارلی ہیبڈو کرسچینٹی کے ریلیٹڈ جتنے بھی پرسنالٹیز تھے ان کے اسکیچز اور کارٹون بنا کر طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، اور بہت زیادہ کنٹروورشل رہے، اس کے اوپر بہت زیادہ پروٹیسٹ بھی کیا گیا کرسچن کمیونٹی کی طرف سے۔ لیکن جیسے ہی 9/11 ہو جاتا ہے، چارلی ہیبڈو موو ہو جاتے ہیں اسلاموفوبیا کی طرف، اور اسلام اور مسلمانوں کی جو فیوریٹ پرسنالٹی ہیں، اسپیشلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی خاطر ہر مسلمان اپنی جان، مال، تن، دولت قربان کرنے کو تیار ہے، اس کو انہوں نے نشانہ بنایا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے سینٹیمنٹس ہرٹ ہوئے۔ اور سب سے بڑا انسیڈنٹ ہوا 2015 میں، جب انہوں نے اس طرح کے اسکیچز بنائے جس کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمان ان کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور پھر ان کی بلڈنگ پہ حملہ بھی ہوتا ہے، کچھ بندے مر بھی جاتے ہیں۔ پھر 2017 میں دوبارہ یہ لوگ پبلش کرتے ہیں، یہی واقعہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو اسکیچز انہوں نے پبلش کیے تھے، یہ اب فرینچ گورنمنٹ نے اپنے سلیبس کا حصہ بنا دیا ہے ایجوکیشن میں، اور فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر وہ مسلمانوں کے سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیلتے جا رہے ہیں۔ تو ایک ٹیچر تھے جو ہسٹری اور جیوگرافی پڑھاتے تھے، وہ ہر سال نئے اسٹوڈنٹس جو بھی آتے تھے ان کو یہ اسکیچز دکھاتے تھے فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر، اور مسلمانوں کی طرف سے بار بار کمپلین بھی کی جاتی تھی کہ یہ جو ٹیچر کر رہا ہے یہ غلط ہے، کیونکہ جب آپ ہولوکاسٹ کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ اسکیچز نہیں بنا سکتے، کیونکہ یہ بہت ہی برا مانا جاتا ہے مسلم کمیونٹی میں۔ لیکن مسلمانوں کی کمپلین بالکل ہی اگنور کر دی گئی۔ تو ایک دیوانہ اٹھا اور وہ 100 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آیا، حالانکہ وہ وہاں پڑھتا بھی نہیں تھا، نہ وہ اس کا اسٹوڈنٹ تھا ٹیچر کا۔ اس نے معلومات کی آگے پیچھے سے، اور ایک دن اس کا پیچھا کرتے ہوئے ایک مشیٹے 12 انچ کا چاقو تھا میرے خیال میں، اور سٹیپ کر ڈالا اور بہت سارے وار کیے، اور ٹیچر وہیں پر ہی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ لیکن اسی اثنا میں پولیس بھی آ جاتی ہے اور اس 18 سال کے دیوانے کے اوپر 9 گولیاں داغ دیتی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ اس کے پاس ایک ایئر گن تھی اور ایک چاقو تھا۔ ایئر گن سے کیا نقصان ہو سکتا تھا؟ سمپل از دیٹ، یہ ہوتا کہ اس کے پاؤں میں گولیاں مارتے، اس کو پکڑتے اور اس سے پوچھتے کہ تو نے ایسا کیوں کیا۔ اینی ویز اس کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا ان 9 گولیوں کے بعد۔ اب یہاں پر پبلک اوپینین ڈیوائیڈڈ ہے۔ ایک اوپینین ہے کہ جو چارلی ہیبڈو نے کیا وہ تو غلط ہے ہی، جو ٹیچر کر رہا تھا وہ غلط ہے ہی، جو بچے نے کیا 18 سال کے لڑکے نے وہ بھی غلط ہے، اسلامک تعلیمات میں ایسے نہیں ہو، بہت سے لوگ ریفرنسز دے رہے ہیں۔ اور ایک اوپینین آ رہا ہے کہ 18 سال کے بچے، اس کا نام عبداللہ تھا ایکچولی، اس نے جو بھی کیا وہ ایک کارنامہ ہے، زبردست ہے، اور شہید کا مقام اس نے حاصل کیا ہے۔ تو اس وقت پبلک اوپینین ڈیوائیڈڈ ہے، مگر یہ سارا معاملہ 16 اکتوبر کو ہوا تھا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہوگا، صرف جو انڈین رائٹ ونگز ٹویٹراتیز ہیں، صرف وہ ہی ٹویٹ کر کے پرووک کر رہے تھے، اور میرا نہیں خیال کہ مسلمانوں کی طرف سے یا مسلم کنٹریز یا لیڈرز کی طرف سے کوئی ایسا ریئیکشن یا رسپانس آیا۔ پرووک نہیں ہوئے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے یار یہ لوگ تو ریگولر ہی کرتے رہتے ہیں، پھر نیا ڈرامہ رچا دیا ہوگا۔ اس سارے انسیڈنٹ کے بعد فرینچ پریزیڈنٹ میکرون نے بھی کم عقلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فریڈم آف
एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर चार्ली हेब्डो की बिल्डिंग्स पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वही स्केचेस प्रोजेक्ट कर डाले और मुसलमानों की मस्जिदें बंद कर डाली और उन पर मज़ीद पाबंदियाँ लगाने का ऐलान कर दिया। फ्रांस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और ब्लास्फेमिक स्केचेस बिल्डिंग्स पर लगाने के खिलाफ सीरिया, पैलेस्टाइन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और दूसरे मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में मुसलमान रातों को ही निकल आए और उन कार्टून्स की पब्लिशिंग पर शदीद प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्टर्स की बड़ी तादाद ने फ्रेंच प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़ नारे लगाए और इन कार्टून्स की पब्लिशिंग पर शदीद गम और गुस्से का इज़हार किया और हाथों में अपने कलमा तय्यबा यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का बैनर भी उठा के रखा हुआ था। इसी प्रोटेस्ट और फ्रेंच प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट के बाद पूरी मुस्लिम दुनिया में सिर्फ तैयब एर्दोगान और इमरान खान ऐसे दो लीडर्स हैं जिन्होंने प्रेसिडेंट मैक्रोन की इस हरकत को कंडेम किया। संडे के दिन नेशनल टेलीविज़न पर कौम से खिताब करते हुए टर्की के प्रेसिडेंट ने कहा कि फ्रेंच प्रेसिडेंट दिमागी मरीज़ हैं जिसे इलाज की ज़रूरत है। इस्लाम दुश्मनी के चक्कर में यूरोप सफ़ाए हस्ती से मिट सकता है। इस्लाम दुश्मनी यूरोप को ले डूबेगी और वो ख़ुद इस चक्कर में पड़कर अपने आप को ख़त्म कर लेगा। मुसलमान मुखालिफ इत्तेहाद यूरोपियन ममालिक को ले डूबेगा। फ्रांस में इन लास्ट फ्यू डेज़ के दौरान कई मस्जिदों को ज़बरदस्ती बंद करवा दिया गया है, जबकि मुसलमानों पर नए सैंक्शंस और नई पॉलिसीज़ लाने का भी इशारा कर दिया है। इसके अलावा फ्रेंच प्रेसिडेंट ने ये शर्मनाक ऐलान भी किया है कि इन कार्टून्स की पब्लिशिंग पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन के इस्लाम मुखालिफ बयानात और फ्रांस में इन कार्टून्स की पब्लिशिंग पर अपने रिएक्शन का इजहार किया है। इमरान खान ने मैक्रोन का इस्लाम पर हमला इसे इग्नोरेंस करार दे दिया है। इमरान खान ने यह भी कहा कि लीडर्स की खासियत होती है कि लोगों को यूनाइट करके रखे, जैसे कि नेल्सन मंडेला लोगों को तकसीम करने के बजाय यूनाइट रखता था। इमरान खान ने कहा कि अभी भी वक्त है प्रेसिडेंट मैक्रोन मुल्क में एक्सट्रीमिज़म को रोकें। मैक्रोन ने इस्लाम पर हमला करके इस्लामोफोबिया को इनकरेज किया है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मज़ीद कहा कि मैक्रोन ने जानबूझकर इस्लाम और हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून्स की पब्लिशिंग करने वालों की इनकरेजमेंट की है और मुसलमानों को मुश्तइल किया है। प्रेसिडेंट मैक्रोन ने अपनी इग्नोरेंस के बायस इस्लाम पर हमला किया और यूरोप समेत दुनिया भर के करोड़ों मुसलमानों के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि मैक्रोन को इंतहा पसंदों को मौका नहीं देना चाहिए था। मैक्रोन को दुनिया की मज़ीद तकसीम करने के बजाय मामलात को हल करना चाहिए था। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इतवार के रोज़ फेसबुक के ओनर मार्क ज़करबर्ग को एक लेटर लिखा और रिक्वेस्ट की कि वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस्लाम मुखालिफ कंटेंट्स हटाएं और ऐसा इस्लामोफोबिक कंटेंट्स पब्लिश करने पर पाबंदी लगाएं और पॉलिसीज़ लेकर आएं। इमरान खान ने मार्क ज़करबर्ग से मज़ीद कहा कि वो इनकी तवज्जो फेसबुक पर ऐसे इस्लाम मुखालिफ कंटेंट्स की तरफ दिलाना चाहते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर नफ़रत, शिद्दत पसंदी और पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफे का बाइस बन रहे हैं। उन्होंने ख़त में लिखा कि मैं चाहता हूं कि आप इस्लामोफोबिया और इस्लाम मुखालिफ कंटेंट्स के ख़िलाफ़ फेसबुक पर इस तरह की पाबंदी लगाएं जैसे आपने होलोकॉस्ट से मुतल्लिक लगाई हुई है। नफ़रत के पैगाम पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होनी चाहिए। दूसरी तरफ फ्रेंच प्रेसिडेंट अपनी अकड़ से बाज नहीं आ रहे हैं और उन्होंने अरबी लैंग्वेज में एक ट्वीट कर डाली और जिसमें कहा गया कि हम कभी नफ़रत आमेज़ तकरीर को कबूल नहीं करेंगे और अमन के लिए हर किस्म के ख़यालात का एहतराम करेंगे। इस हवाले से अप्रोप्रिएट डिस्कशन एंड डिबेट्स का हमेशा डिफेंसिव अंदाज में जवाब दिया जाएगा। लेकिन इनकी इसी अकड़ की वजह से अब बाइकॉट फ्रेंच प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुका है, जिसकी वजह से मैक्रोन ने अरब कंट्रीज से अपनी प्रोडक्ट्स को बाइकॉट ना करने की भी अपील कर डाली है। ये जो अरब कंट्रीज़ पाकिस्तान और इंडिया में फ्रेंच प्रोडक्ट्स का बाइकआउट हो रहा है, इसकी वजह से प्रेसिडेंट मैक्रोन बहुत परेशानी में आ गए हैं। अरब कंट्रीज़ में अगर ये बाइकआउट कंटिन्यू रहा तो फ्रांस का बहुत बड़ा नुकसान होगा। मगर मैं आपको बताता चलूँ, सिर्फ पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस एसोसिएशन यानी कि PFBA के मुताबिक पाकिस्तान ने फ्रांस से 2019 के दौरान 419 मिलियन अमेरिकन डॉलर की प्रोडक्ट्स इंपोर्ट की थी।
इनमें मेडिसिन्स, मशीनरी, केमिकल, डेयरी, एविएशन इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक और दीगर प्रोडक्ट्स शामिल हैं। 2019 में दोनों कंट्रीज़ के दरमियान म्यूचुअल ट्रेड 1.3 बिलियन यूरोज़ रहा। पाकिस्तान ने 914 मिलियन यूरोज़ की प्रोडक्ट फ्रांस एक्सपोर्ट की, जबकि 400 मिलियन यूरोज़ की प्रोडक्ट फ्रांस से पाकिस्तान में इंपोर्ट की। ये नुकसान सिर्फ पाकिस्तान में बाइकॉट की वजह से हो सकता है, बाकी कंट्रीज़ इसका कुल टोटल किया जाए तो डैमेज विल बी बिग। इस वक्त वैसे भी फ्रेंच गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा क्राइसिस में घिरी हुई है, जिसकी वजह से वो आए दिन इसी तरह के ड्रामेबाजी करती रहती है ताकि फ्रेंच पब्लिक का ध्यान बटा रहा है। आई थिंक इट्स नॉर्मल पॉलिटिक्स एक्चुअली। आखिर में मैं ये समझता हूँ फ्रेंच प्रेसिडेंट के स्टेटमेंट्स दुनिया भर में मुसलमानों की सेंटिमेंट्स हर्ट कर रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ की गवर्नमेंट रेसिज्म और इस्लामोफोबिया को पैट्रोनाइज कर रही हैं, और अगर ये जारी रहा तो इनकी सोसाइटी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। यूरोपियन कंट्रीज़ के पॉलिटिशियन अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए मुस्लिम दुश्मनी को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो फ्रेंच टीचर के साथ हुआ या अब्दुल्ला लड़के ने फ्रेंच टीचर के साथ किया था, मैं दोनों को कंडेम करता हूँ। इस्लाम और मुसलमान दुश्मनों का काम सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को प्रोवोक करना है, और इस प्रोवोकेशन को वो इस्तेमाल करके इस्लाम को और मुसलमानों को मज़ीद बदनाम करना चाहते हैं। और ये टाइम टू टाइम होता रहा है। बड़े बड़े स्कॉलर्स, दानिशमंद, अक्लमंद लोग यही कहते हैं कि अगर इस तरह की प्रोवोकेशन आए तो यू हैव टू कंट्रोल, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भरोसा रखो। इनको करार वाकई सज़ा दुनिया में ही मिलेगी, मैं ये बिलीव करता हूँ। मेरी जान कुर्बान, मेरी औलाद कुर्बान, मेरा सब कुछ कुर्बान मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। लेकिन एक गलत हरकत की वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दोबारा उंगली उठे या मेरे मज़हब इस्लाम पे दोबारा उंगली उठे, ये बर्दाश्त नहीं है। That's it guys, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, खुश रहें, अस्सलाम वालेकुम and goodbye. If you have not already subscribed to my channel, then please subscribe now, and don't forget to press the bell button for the notifications of my latest videos.